Ma'am, subukan na mag-play. Play na. Rolling. Say tayo ka na, tiger jump. Kuan, kana acrobatic na sa Acrobatic. Rolling. Action. So kini atong challenge karon, mao na sa disiya ang acrobatic balancing challenge. Ha? Okay, So, ma'am. sa pamaagi karon kay mo tiger jump mo, usa mo siya, usa mo tukod sa iyong kamot. Handstand, handstand. Oh, handstand. I-balance na yun. Oh, then ana na ko mo ihap inig naka-handstand na mo. Sige, sige. Ha? Isa to'y pinakadugay matumba. Mo'y premyohan ako. Kami kibaw kung saan pag tayo jump. Oh, okay, sample. Okay na, adit sila ni ma'am. Oh, sige, una tatay pisot. Ano no, murag-murag ka na ko no. Oh. Awa dia. So, ang premyohan ni ha, 20,000 pesos. Pila Yeah. ka attempt ni ma'am? 5 attempt. Nya lah. No. Hindi ko gura. 1. Oh, 1 attempt. 1, 2, 3, 4. 4. 4. Ah. Ah. Sana may nagbarag-barag na. Uy, basta makapabarog ka. Isumpay lang ha. Ah, sumpay ra. Sod sa 5 attempt. One. Ay, wala. 5 na, 5. Ah. 1, 2, Agya. ay, 7. 7. 4 attempt. Last. One. Oh, 1 ra gyapon. So, 8. Ano sunod ma'am? Pila na? 5 na to? Oh, 5 na. Sura ano yung challenge mamay? So, 8 kang tatay pisot. Hindi pong gura. Yeah, next, alin mo koy. Ali mo koy. Ini ma'am, acrobatic yung sauna ma'am. Ha? Apa mau? Asa na? Hilahos na. Tawa na ba? Turo ba? Turo ba? Turo. 1 attempt. Ay, ito ko na mo. Turo yun. Yeah. Lokso yun. Hansan. Ay, ito ko na mo. Kamotra. 2 attempt. 2 attempt. Sige ba yun? Unat, perendut kita kenal tadi dan mah. Sige. Hop, lihat. Lokso ba yun? Wap! Oh, Hansan. Ini mah akrobatik ni mah. Apa nama? 3 attempt. Yeah. Kusuk yun. Wap! Hasan. Hansan. Yeah. Dikit. Wah, udah tahi, Bang. Bapa ang kabarog. Nalikila mo ako sa kita. Yeah. Panimbang. Four attempt. 4. Grabe. Wala ya, ma'am. 4 attempt. Tapi wala pa Oh, yun. 1 ra ihap. Igawas ang kanding. Kanding na pamahawan eh. Last. Mana? Hindi ko to. Pamatay na ho.
Handstand na din siya. Ah! One. Tora to. Ato! Ito. Ata to. Okay, dua iha-iha. Okay, next tatagsok. Okay, harat. Labaw ra. Handstand. Handstand, handstand. Handstand. One. 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 Balik. One attempt. Ito ko na ko, pare ka lang. Two. Two attempt. Usa pa. Yeah. Nagpangupot na sa hawak. Kita siya. Tinda pa siya. Hunat yun. Yeah. Hunat yun. Handstand, ma'am. Handstand. Handstand. Babar. Okay. Handstand. One. Wala pa. Wala pre. Ato sa Balik. pre pareho mo. One. Two. Oh, three na, three. Pasok ko, ma'am. Ha? Kita ko ngawal. Say pass. Napay kay duha. Napagay. Oh. Attempt, three attempt ka pa. Ako apila to, ma'am. Ha? Eight. Oh, seven mo de, seven. Yeah. Nyara gini, balik ng lang siya. Eh. Oh, Hasan. Handstand. Stand. Three na ba yan, no? Oh, three. Three. One. Okay. Wala pa to. Wala pa dyan. Kusog dyan. One. Two. Oh, five. Wala, patay. Asa ko ano? Yeah. Last. Nasikan, ha? Nasikan. Na ako nasikan. Hangin siya. Yeah. Oh, handstand. Stand. Nih, kus na yun. One. Wala pa to. Hansan yun siya. One. Wala pa. Wala pa day. Uy. Wala pa to? Oh, mana day. Okay, Six. five. Ernesto. Yeah, Ernesto. Una dyan. Ini siya kay Kwan, acrobatic yun. Gaan mag... Okay. Handstand. Bitok. Kaya ata, sagnahan mo nga ay. Oh, wala pa. Okay, one attempt. Bitok. Balik. Grabe gana. Back spring man. Back spring eh. Una dyan. Doon tatandaan mo ba ito eh? Ay, ito ko lang oh. Basta, ay, ito ko lang oh. Balik. Handstand ra. Ay, ito ko na. Oh. Ay, ito ko lang oh. Okay. Hindi kita na oh. Back spring ba? Ah. Okay, balik. Ayo, dali ay, nagkuha ko ano kuman mo. Ayo, dali ah. Hasan ka. Pila ito, ma'am? Ikaw mo, tri, ano, lukso yun, bandot kita na. Tigil dyan, ma'am. Mura kag tigil ba? Okay. Yung ulo ko ron. Whoop! Whoop! Hansan! Handstand. Hop!
Siga kaya daw ma'am. Nasipis ulo. 3 attempts. Oh, balik. Iwa pa man yan. Ano ba? Lukso juga na yan. Lukotin ba? Sige. Mas may siya mo tagil dyan kay ni Arlie. Ernesto, oh. Oh. Hasan. Hasan. Ay, nasulog ko. Hasan. Wow. Putoy. Oh, last. Dako kami luto. 4 attempts na, 4 attempts. Oh, last.